Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 2, lire, produire et jouer la scène d'exposition. Et encore, accueillir les fondamentaux de lexique du théâtre. Séquence 2, lire, produire et jouer la scène d'exposition. فغادي نقراو كذلك نتجو نلعبوا واحد المشاهد ديال العرض. Lecture 1, identifier les caractéristiques et la fonction d'une scène d'exposition. نحدو les caractéristiques المميزات et la fonction وكذلك دور d'une scène d'exposition ديال مشاهد العرض. Support الدعم اللي عندنا اللي غادي نتكلموا عليه ان شاء الله تعالى. Des parents dans l'embarras. Des parents dans l'embarras. الآباء في حرج. Scène 1 بمعنى المشهد الأول. Les parents sont assis face au public. يجلس الآباء في مواجهة الجمهور. هاد لافراز هادي اللي هي entre parenthèses نسميوها les didascalies. إذا غادي نشوفو Père Martin est enfin au lit. On va peut-être passer enfin une bonne soirée. بمعنى أخيرا مارتن كاين في السرير ديالو. قد يكون لدينا مساء جيد أو مساء جميل. Mère touchant du bois يعني نقيسو الخشب. Elle touche la table du salon. تلمس طاولة غرفة المعيشة. هاد الجملة كذلك اللي عندنا entre parenthèses اللي ما قالتهاش الأم ولكن تعاودت بصيغة أخرى تنسميوها لي ديداسكالي. هاد لي فراز اللي تيكونوا entre parenthèses تنعاودو تنكرر تتسماو لي ديداسكالي. Père, mais enfin explique-moi pourquoi ça ne marche pas avec lui. بمعنى وأخيرا اشرحي لي لماذا لا يفعل هذا ولا يعمل هذا كله معه. Nous sommes pourtant des parents comme il faut. نحن آباء مناسبين. Il a tout ce qu'il veut. لديه كل ما يريد. La télé, l'ordinateur les plus puissants de la gamme, les derniers jeux vidéo, les chaussures à la mode, la collection complète des disques de Spice Girl et les brancher sur l'internet. بمعنى لديه التلفاز، لديه الكمبيوتر ولديه أقوى مجموعة وأحدث ألعاب الفيديو والأحذية العصرية لشوسيغ على مود وكذلك مجموعة كاملة من سجلات سبايس جيرل et branchée sur l'internet وكذلك موصولة بالإنترنت. Mère, même que tu lui as fait une copie pirate du Titanic. بالرغم من أنك جعلت له نسخة من التيتانيك. الأب Père, ne m'en parle plus. لا تحدثيني بذلك. On a failli m'arrêter à la sortie du cinéma. كادوا يوقفونني عندما كنت سوف أخرج من السينما. Oui, on se sent pour lui. Et pourtant, il n'est jamais content. نحن ننزف من أجله لكنه ليس سعيدا. Mère, quand je pense de mon temps, mes parents m'ont élevé à la dure. عندما أفكر في وقتي رباني والدي بطريقة صعبة. Père, on ne parle pas à table. hurlait mon père. لا نتحدث على الطاولة. صرخ والدي. Mère, tiens-toi droit. criait sans cesse ma mère. Une fille, ça sait se tenir et ça se tait. Une fille, ça a de la dignité, qu'il disait. الأم قفي منتصبة. بكت أمي مرارا وتكرارا. الفتاة تعرف كيف تتصرف وهي مناسبة كنت. قالت الفتاة كرامة. Père, une vie d'enfer. الأب الحياة جحيم. Mère, on a voulu absolument lui éviter ça à notre fille et pourtant il n'a pas plus heureux que nous à l'époque. الأم أردنا بكل تأكيد تجنب ذلك لابننا لكنه غير سعيد بالمرة. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Petit a. J'analyse le titre et j'émets une hypothèse de lecture en remplissant le tableau suivant. يعني غادي نقرأ ونحل العنوان. غادي نعطي الفرضية ديال القراءة وكذلك غادي نملأ الجدول. Les éléments du titre. عناصر العنوان. عندنا des parents dans l'embarras.
دي بارون هما الاباء دون لومباغا في حرج. اناليز تحليل هنايا لي زيبوتيز دو ليكتور الفرضيات ديال القراءه ديال هذا النص هذا. غادي نحلو لي زاناليز ديال لي زيليمون دو تيتر. اولا غادي نبداو ب لي بارون. دي بارون اللي عندنا هنايا دي بارون دون لومباغا. لي بارون عندنا ان بير دو فامي اي اون مير، يعني اب ديال الاسره وكذلك زوجه ولا ام. دون لومباغا لاناليز ديال هاد دون لومباغا في حرج. اذا غيكون عندنا هنايا ils ont des problèmes dans la vie، عندهم واحد المشكل في الحياه ديالهم. لي زيبوتيز دو ليكتور يعني الفرضيات ديال القراءه. من قرينا هاد الدرس هذا ولا هاد النص هذا فخصنا نستخرجوا الفرضيات ديال هاد لو بروبليم اللي عند هاد الاباء، هاد الزوج وهاد الزوجه. اذا الفرضيات اللي غادي نعطيو peut-être ils ont des problèmes avec leur fille، ربما عندهم مشكل مع الولد ديالهم. وكذلك ربما هاد الولد هذا اللي عنده معاه مشكل تيتدروغا. الفرضيه الاخيره اللي نقدروا ننزلوه هو ربما هاد الولد هذا مريض نفسي بسيشيكمون مالاد، يعني هو عنده مرض نفسي. J'analyse le titre et je mets une hypothèse de lecture en remplaçant le tableau suivant. فعندنا لي زيليمون دو تيتر كيف ما سبقت شرحت لكم. عندنا عناصر ديال العنوان اللي هما دي بارون دون لومباغا. مطلوب منا ان نحلو كذلك نعطيو فرضيات لهذا النص هذا. فبالنسبه لي زاناليز ديال الشق الاول من العنوان دي بارون، فعندنا هما الاب والام ان بير دو فامي اي اون مير tout simplement. Dans l'embarras يعني في حرج. ils ont des problèmes dans leur vie، عندهم مشاكل في الحياة ديالهم. الفرضيات المسوغة اللي عندنا peut-être ils ont des problèmes avec leur fille، ربما عندهم مشاكل مع الابن ديالهم. peut-être le fille se drogue، ربما هذاك الابن ديالهم تيتدروغا، وربما هذاك الولد مريض نفسي يعني psychiquement malade. B. Je lis le texte et je dégage les personnages de la scène. يعني غادي نقرا النص ونستخرج الشخصيات اللي كاينين في هذه المشاهد هادو. الشخصيات اللي قرينا عليهم في النص وهما عندنا لو بير لا مير اي مارتن. ثلاثه ديال الشخصيات لو بير لا مير اي مارتن. لو ليو où il se trouve dans la scène يعني المكان اللي تيتواجدوا فيه في هذا المشهد هذا. تيتواجدوا في لو صالون، والعباره اللي تثبت لينا المكان ديال التواجد ديالهم هي elle touche la table du salon. elle touche la table du salon. intérêt des indications scéniques. بالنسبه لي زانتيغي ديال لي زانديكاسيون سينيك هما دوني دي انفورماسيون، عطيو معلومات. عندنا لوبجي دو ليشانج entre les parents. عندنا leur enfant n'est pas heureux يعني الولد ديالهم malheureux pas content. Je lis le texte et je dégage les personnages de la scène. Les personnages de la scène عندنا le père, la mère et Martin الولد ديالهم. Le lieu où ils se trouvent dans la scène تيتواجدوا dans le salon. L'intérêt des indications scéniques. On m'a donné des informations. L'objet de l'échange entre les parents. Leur enfant n'est pas heureux, n'est pas content, malheureux. الولد ديالهم اللي هو تعيس. À partir des éléments dégagés, je précise les caractéristiques et la fonction de la scène d'exposition. Elle présente les personnages, le lieu où ils se trouvent dans la scène. Et il donne des informations sur le lieu et sur le décor et le début de l'histoire. Je retiens. La scène d'exposition correspond à la situation initiale et remplit une fonction informative. Elle est le plus souvent la première scène de la pièce. بمعنى la scène d'exposition وهي المشاهد ديال العرض correspond تعتمدنا على la situation initiale يعني الوضعية الأساسية. il remplit une fonction informative تتملأ لينا واحد الوظيفة ديال المعلومات. elle est le plus souvent la première scène de la pièce يعني هي أول مشهد في هذيك المسرحية. Elle nous délivre les informations essentielles sur تعطينا معلومات أساسية على le genre de la pièce النوع ديال هذيك القطعة المسرحية. les personnages principaux et secondaires de la pièce كذلك الشخصيات الأساسية و
الثانوية ديال القطعة المسرحية. لو طون اي لو ليو او سي دورول لاكسيون، بمعنى تحديد زمكانية الحدث، الزمان وكذلك المكان وقوع الحدث. لا ناتور دو لانتروغ، ليستوار يعني الطبيعة ديال هاد الحكاية هادي. لو ديسكور تياترال سو كومبوز دي زيليمون فيربو، بمعنى الخطاب المسرحي يتكون من عناصر لفظية اللي هما لي ريبليك اي لو ديالوغ. عندنا لو ريبليك هما النسخ المتماثلة، لو ديالوغ هو الحوار. اي نون فيربو كذلك من عناصر غير لفظية اللي تتمثلنا في لي زانديكاتور دو ميزون سين ابلي اللي تيتسماو لي زانديكاسيون سينيك. لي زانديكاسيون سينيك هما الاخراج المسرحي ou ديداسكالي. لي ديداسكالي ريديجي باغ لوتور، يعني هاد لي ديداسكالي هما دوك لي فراز اللي تيكون لنا اونتر بارونتيز واللي تيقولهم الكاتب à l'adresse du metteur en scène sur le décor. إما تيقولهم على حساب le décor, le tenue vestimentaire, l'emplacement de l'auteur sur scène, son comportement non verbal et paraverbal. Je m'exerce. Je lis la scène d'exposition suivante et je dégage sa fonction en complétant le tableau suivant. اللي مطلوب من السؤال وهو أننا نقراو هاد المشاهد ديال العرض اللي عندنا وكذلك نستخرجوا dégage sa fonction en complétant le tableau suivant، يعني نخرجوا الأدوار باش نكملوا الجدول اللي عندنا. فأولا غادي نقراو هاد لا scène d'exposition. La leçon de Madame Chokotova. Jean-Edouard, ces profs, non seulement ils en donnent plein de devoirs, mais en plus ils se la coulent douce chez eux. بمعنى paresse, oui c'est vrai, si nous arrive en retard ou que l'on sèche, on se fait engueuler. Par contre, eux ils ont se permettre d'être absents, ils sont quand même payés. بمعنى نعم هذا صحيح، إذا وصلنا متأخرين صرخ فينا. من ناحية أخرى يسمحون لأنفسهم بالتغيب ولا يزالون يتلقون أجورهم. Ils ont quand même payé. Amandine, oui et en plus pas mal. Abedjel, mais non ce n'est pas vrai. Amandine, نعم وأكثر من ذلك. Abedjel, لا هذا ليس صحيحا. Barbara sort le nez de son gros livre. Barbara تخرج أنفها من كتابها الكبير. Barbara, oui c'est vrai, j'ai lu que ce n'est pas un métier facile. نعم قرأت أنها ليس بمهنة سهلة. Abidjel, étonné des sons du bureau sur lequel elle s'était assis. يعني Abidjel مندهشة نزلت من المكتب الذي كانت تجلس عليه. Abidjel, tout le monde peut être prof. تسأل هل يمكن لأي شخص أن يكون مدرسا؟ Barbara, bien sûr, réfléchis. À partir du moment où il manque un prof, n'importe qui, c'est mieux que personne. بمعنى باربرا نعم بالطبع فكر في الأمر، طالما أن المعلم غير موجود أي شخص إنه أفضل من أي شخص آخر. Jean-Edouard, même les ratés. Barbara, qu'est-ce que t'en sais toi? ماذا تعلم أنت؟ Jean-Edouard, je sais en tout cas que ce sont des profiteurs. بمعنى أعلم أنهم استغلاليون. Dans le couloir, Madame Chokotova étrangle avec force et insistance son torchon. بمعنى تتعصب السيدة تشوكوتوفا وتخنق من شفتها للشاي الخاصة بها بقوة وبإصرار. Paris, tu as raison, on leur offre tout ce qu'ils en veulent. Et eux, ils n'essaient même pas de travailler. يعني نمنحهم كل ما يريدون ولكنهم لا يعلمون حتى كيف يشتغلون. Amandine, oui vraiment, ce ne sont que des feignants. نعم إنهم ما هم إلا كسالى حقا. Madame Chokotova, furieuse, jette de toutes ses forces le torchon au sol et rumine tout bas. بمعنى مدام تشوكوتوفا ترمي وهي غادمة تلقي بقطعة من القماش على الأرض بكل قوتها وتتأمل بصوت منخفض. Madame Tchoukotova, bande de sales gosses, ils auraient bien besoin d'une leçon. Ne savent-ils pas ce que se passe sur la terre? سيدة تشوكوتوفا, حفنة من الأطفال سيئين, تحتاجون إلى درس, لا تعلمون ما يحدث على الأرض. Elle pend son tablier à un crochet, lisse ses habits, remet en ordre sa coiffure et pénètre dans la classe
en claquant la porte de toutes ses forces. Il pend son tablier à un crochet بمعنى تعلق وزرتها، تنعم ملابسها، كذلك تصوب تسريحة شعرها وتدخل الفصل وتغلق الباب بكل قوتها. Madame Tchoukotova, on ne se lève plus à l'arrivée d'un professeur. ألم تعد تقف عندما يصل المعلم. Les élèves surpris bondissent de leur bond, sauf Jean-Edouard, qui ironique s'adresse à l'interlocutrice. التلاميذ يعني وقفوا إلا Jean-Edouard. Jean-Edouard, Madame Tchokoto, avez-vous perdu votre tablier? Madame Tchoko, هل فقدتِ وزرتك؟ Madame Tchokotova, petite impertinent, vu le manque de professeurs, la directrice m'a demandé d'assumer le remplacement. Donc, jeune homme, levez-vous immédiatement. Jean-Edouard se lève lentement, à contre-cœur. السيدة تشوكوتوفا أيها الطفل الذي لا علاقة أو الذي لا صلة. نظرا لقلة المعلمين طلب من المدير تولي الاستبدال. Donc jeune homme, levez-vous immédiatement. إذن أيها الشاب انهض على الفور. ينهض جان إدوارد ببطء وعلى كره. بالنسبة للبيرسوناج اللي عندنا هما مدام تشوكوتوفا وعندنا جان إدوارد وكذلك أموندين باريس وعندنا باربرا وأبيجيل. هادو هما لي بيرسوناج اللي عندنا، يعني كومبيان عندنا 6. مدام تشوكوتوفا وعندنا جان إدوارد وأموندين وباريس وعندنا باربرا وأبيجيل. هادو هما لي بيرسوناج. اليو اللي عندنا دون لا كلاس فين وقعت هاد لافير هادي ولا هاد لا سين، هاد المشهد هذا كاين في لا كلاس، دون لا كلاس. سوجي الموضوع اللي تنتكلموا عليه il parle à propos d'un professeur، اللي تيتكلم على واحد البروفيسوره اللي سميتها مدام تشوكوتوفا. Les indications scéniques هما هادوك الحوارات اللي ما تيقولوهمش هاد الشخصيات اللي تكلمنا عليهم، اللي ما قالوهمش هاد لي بيرسوناج. اذا فحالاش هادو اللي تيكونوا هنايا ما تيكونوش قايلينهم لي بيرسوناج، تنسميهم لي زانديكاسيون سينيك. عندنا هادو، عندنا هذا فإليونا بوكو. إذن هادو هما لي زانديكاسيون سينيك ولا تيكون عندنا اونتر بارونتيز. إذن غنشوفوا لا كوريكسيون ديال هاد الجدول هذا. Les informations fournies par la scène d'exposition proposée. بالنسبة لي بيرسوناج اللي عندنا مدام تشوكوتوفا، جان إدوارد، أموندين، باريس، وكذلك عندنا باربرا وأبيجيل. lieu المكان dans la classe. sujet الموضوع il parle à propos d'un professeur اللي تيتكلم لنا على البروفيسور اللي اسم ديالها مدام تشوكوتوفا. بالنسبة لي زانديكاسيون سينيك عندنا 7. عندنا الأولى هي باربرا سور لو ني، خرجت الأنف ديالها من الكتاب، كانت هذه هي لا بروميير انديكاسيون سينيك اللي كانت. وعندنا ثانية أبيجيل اللي هو تيتكلم. ثالث شي عندنا دون لو كولوار، وغادي تشوفوا النهاية ديالها عند سون تورشون. كذلك عندنا هنايا مدام تشوكوتوفا اي رومين توبا. وعندنا كذلك elle prend son tablier de toutes ses forces. قبل الأخير عندنا les élèves à l'interlocutrice، وعندنا جان إدوارد à contre-cœur. هادو كلهم يعني هما لي ديداسكالي اللي عندنا. بمعنى هذا الكلام هذا ما قالوش هاد لي بيرسوناج اللي عندنا، ولكن انطق به الكاتب. هادو هما لي زانديكاتور سينيك. لي زانديكاتور سينيك ما تيكونش الكلام اللي تيخرجوهم لي بيرسوناج، ولكن تيكون الكلام اللي تينطق به الكاتب. بي lesquels des personnages préfères-tu؟ دي pourquoi، يعني اش من اسم الاسماء اللي سبقوا ديال لي بيرسوناج ديال الشخصيات اللي عندنا عجبك، وقول لنا علاش. عليل جوابك. J'ai choisi le nom Paris parce que j'aime beaucoup ce nom et aussi parce qu'elle me rappelle la France et particulière la Tour Eiffel. Langue communication. Accueillir les fondamentaux des lexiques de théâtre. اكتساب الأساسيات لمعجم المسرح. Support. دعم la scène d'exposition. Scène 1. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم.
Tita, je relis la scène 1 et je dégage les éléments qui indiquent. نأعد قراءة النص اللي كاين لا scène 1 اللي كاينه في la page 110 ونستخرج les informations هادو لا scène المشهد les indications scéniques les didascalies يعني هادوك العبارات ولا دوك الجمل اللي تيكون نطق بهم الكاتب وتيكونوا entre parenthèses la plupart du temps ولا ما تيكونوش كاين عندنا جمل في هذاك الحوار اللي ما تنطقوش بهم الشخصيات. إذن عندنا كذلك لو ديالوغ الحوار لا ريبليك وكذلك الرد اللي تيكون عندنا ولي بيرسوناج الشخصيات. J'observe et je comprends. Je lis la scène 1 et je dégage les éléments qui indiquent la scène. La scène هي la scène 1 علشان نتكلموا les indications scéniques les didascalies هما عندنا les entre parenthèses les parents sont assis face au public. Elle touche la table du salon. غادي نمرو le dialogue. Tiens-toi droite. Le temps اللي مستعملين كذلك le mode عندنا le présent de l'indicatif la deuxième personne du singulier. فهذا بالنسبة للديالوج. غادي نشوفو la réplique. Martin est enfin au lit. On va peut-être passer enfin une bonne soirée. بالنسبة les personnages اللي عندنا le père, la mère et Martin. Je retiens dans l'organisation d'une pièce théâtrale يعني في تنظيم واحد البيس تياترال واحد القطعة مسرحية on emploie le lexique suivant تنستعملوا المعجم التالي la scène المشاهد les indications scéniques le dialogue la réplique les gestuels la mimique la partie تجي المعجم التالي اللي هو المشاهد كذلك les indications scéniques التوجيه المسرحي لو ديالوغ الحوار لا ريبليك كذلك الردود لا جيستويل بمعنى هذوك لي جيست اللي الحركات اللي تيقوموا بها هذوك المسرحيين لا ميميك هو التشابه لا بارتي وهو الجزء didascalies sont des indications de représentation de la pièce données par l'auteur وهما مؤشرات التمثيل اللي تيقدمهم لنا الكاتب. Je m'exerce. Je lis la scène suivante et je dégage ses différentes composantes. يعني غادي نقرا هاد لا scène اللي عندي هنايا ونستخرج منها مختلف المكونات. Ces différentes composantes. عندنا Jean-Edouard se lève longtemps en contre-cœur. فهنا إلا لاحظتوا هو التتمة ديال لا سان ان اللي كنا ديجا شفنا. بالنسبه لي ديفيرونت كومبوزونت عندنا لي بيرسوناج يبقاو مدام تشوكوتوفا جان ادوارد اموندين باري باربارا ابيجيل lieu dans la classe sujet il parle à propos d'un professeur. بالنسبه لي زانديكاتور سينيك فهما مختلفين ما غاديش ناخذوا هادو غادي نعطيكم وحدين جداد. بالنسبه لي زانديكاسيون سينيك اللي عندنا جان ادوارد se lève longtemps à contre-cœur. Ironique, le GSM, Amandine se met à sonner. Ironique, les autres élèves ricanent. Faux rire général, Jean-Edouard gêne. Vexé va s'asseoir seul au fond de la classe. Madame Tchoukotova quitte les élèves un instant pour téléphone dans le couloir. Les élèves de la classe se concertent. B. Je complète le texte suivant à partir des mots de la liste suivante. Acte, scène, dialogue, réplique, personnage, acte, metteur en scène, comédien. Le texte théâtral. يعني عطونا بحال واحد لا ديفينيسيون ديال لو تكست تياترال وخصنا احنا نعمرو هاد الفراغات. Le texte théâtral, c'est une histoire imaginée par un auteur pour être montée par un metteur en scène. يعني غادي نستعملو هنايا metteur en scène et représenté par des comédiens sur une scène de théâtre. Une pièce de théâtre est souvent divisée en actes. Il peut y avoir jusqu'à 5 et chaque acte peut lui-même être divisé en scènes. يعني هنا غادي نستعملو acte هنا acte وكذلك هنا غادي نستعملو scène. Le texte théâtral est essentiellement constitué de dialogues. On peut parler de répliques. Pour chaque prise de parole,
des personnages. Je complète le texte suivant à partir des mots de la liste suivante. Acte, scène, réplique, personnage, acte, metteur en scène, comédien. فعندنا هذا le texte théâtral. مطلوب منا نملؤوا الفراغات. C'est une histoire imaginée par un auteur pour être montée par un metteur en scène et représentée par des comédiens sur une scène de théâtre. Une pièce de théâtre est souvent divisée en actes. Il peut y avoir jusqu'à 5 actes. Peut lui-même être divisé en scènes. Le texte théâtral est essentiellement constitué de dialogues. On parle de répliques pour chaque prise de parole des personnages. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، في أمان الله وحفظه.